हाय केमती अछंती आशा करी आपण माने बहुत 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 भलरे थिबे। तो फ्रेंड्स मु स्मिता आपण समस्त को स्वागत करुची आज गोटे नुआ स्टार्ट ब्लॉग रे। आज गोटे एते सुंदर दिन भगवान आमको काम करिवार अवसर टी देइचंती सेति पई तांको बहुत 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 सारा धन्यवाद देके आज ब्लॉग टी हमें आरंभ करिबा। एठी देखंतु मो आधा घंटा हेलानी माने वीडियो जति शूट करिछि ताठारो आगरो मु ता सहित खेलुछि मो पुओ सहित। छोट पिलांकर गोटे जे जो माने न्यूक्लियर फैमिली रे रहउचंती गोटे जे मो पुओ सब बेले करे ताको जॉइंट फैमिली भले माहौल दरकार किंतु कोन करबा आ मोर एक रे फैमिली अधिका बड़ नुह आ द्वितीय रे कोठबा फैमिली एते बड़ मु आनी परिबे ना मु कोडे जाई परिबे। तेणु मत सब बेले से कहे मामा तमे मो सहित खेल नहले मु केवल मोबाइल देखिबी टीवी देखिबी एमती बहुत जिद करे। आ छोट पिला तांकर भी किसी भी भूल नहीं सेमाने सेमानंकर जो बाल्य समयटा को केवल खेला खेली आ बापा माँ समय उपरे तांको इच्छा जे आमको समस्त समय दियंतु किंतु आमे आम बिजी शेड्यूल भितर आमे पिलांक पई समय बा केते देई पारंती किंतु तापरे भी मो मोर समस्त स्वप्न को पछरे पकेकी मोर सब किछि जहाँ भी मो प्लान करे डेली शेड्यूल बनाए जहाँ करे सबको मो पछरे रखिकी आगे परिवार को मो आग को रखे बोली मो कैरियर रे पछे जाइछि किंतु आ सबुथरे मो स्ट्रांग अछि किंतु कैरियर रे पछेइछि बोली भी मो कहि परिबिनी काहेकि ना मो सब बेले चेष्टा जेहेतु करिछि किछि ना किछि नुआ करिवार तेन भगवान भी मते साथ देइछंती आ मो प्रॉपर्ली जे कोनोसी दिगरे गोटे क्लिक करि जेबी एटा मोर गोटे निज ऊपर विश्वास आ भगवान ऊपर आस्था अछि। तो चलंतु फ्रेंड्स आज ब्लॉग टी स्टार्ट करबा एंड आ गोटे कथा कहूछि ये जो प्रीवियस वीडियो मानकरे जेबेठु मु 2 मास 3 मास हे गलानी बिजनेस स्टार्ट करिछि सेबेठु जदियो मोर पढ़ा भी बहुत हाम्पर हेछि तो अनेक जन क्वेश्चन करथिले दीदी को टाइप रो बिजनेस करूचंती तो मु आगुरु कहिछि किंतु जेहेतु समस्त वीडियो टिको फुल देखंतिनी स्किप करके देखंती स्वाभाविक कथा तेनु समस्त जानि पारि नाहंती मु सेत में क्लियरली प्रथम रो कहि रखुछि जे मते बिजनेस रे बहुत ही इंटरेस्ट सेटा माने एमती मु आपन सहित गोटे मोर पर्सनल कथा शेयर करुछि। आफ्टर 10th मु निजे इनकम करूथिली अप टू ग्रेजुएशन ता सहित पुणे जेतेबेले मो पीजी करूथिली एमफिल करूथिली पीजी सरीबा परे भी मो इन्विजिलेटर ड्यूटी हैला कि ऑल इंडिया रेडियो रे प्रोग्राम करबा हला कोठी मो किछि ना किछि सोर्स रो इनकम करिया को पसंद करे आ रहिला बिजनेस टा मोर बहुत माने इंटरेस्टेड माने गोटे एरिया तेणु करी मु चाहूथिली किछि गोटे एक्स्ट्रा करबा पई तो बाजार को देखिकी जोटा गोटे नेक्स्ट जमिति गोटे सोसाइटी आगो को कौन चाहूची कि कौन ये सब को बहुत एनालिसिस कला परे मु आर्टिफिशियल ज्वेलरी से तार शॉप ही आरंभ होईची आ से आर्टिफिशियल ज्वेलरी भितरे आपणकर आसीबो जो हमर गोल्ड प्लेटेड हैला एडी हैला सर्बिक डायमंड हैला तो ए सब गुटाकर वेराइटी आमे अवेलेबल रखुछु। तो सेथिरे ए प्लान टाको मु गोटे वर्ष हबो ताको इम्प्लीमेंट करिबी भाबुथिली किंतु सबुठार 2024 रे मु जदी किछि गुड डिसीजन नै था सेटा होछि मोर बिजनेस ओपन करिबाटा। तो एनीवे आपण मानकर प्रश्न थिला जे कौन बिजनेस करे तेनु करी आपण माने एठी क्लियर हेले जे आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप आ ताको केमती ग्रोथ करिवे तार प्लानिंग मु ऑलरेडी करि देछि। ता सहित आ गोटे कथा भी मु आपन सहित शेयर करिवे जे वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर मोर बहुत इंटरेस्टेड माने मु चाहे सतरे जे प्रतिटी वुमेन किछि ना किछि स्वावलंबी होंतु से माने निजे इनकम करंतु आउ भगवान समस्त पाखे क्वालिटी देइचंती किछि ना किछि करिबा पई हाथ गोड़ पाटी नाक आखि जदि समस्त को गोटे देह देइचंती आ से देह को कर्म करिवार शक्ति भी देइचंती ताहले कला भी देइचंती मु विश्वास करे से क्वालिटी भी देइचंती प्रतिटी वुमेन माननको वुमेन कथा मु कहिबिनी प्रतिटी मनुष्य माननको देइचंती क्वालिटी किछि करिवार विशेष करे किछि न हेले भी निजेर जेतिके खर्च निजे इनकम करिवार कला मते लागे जे भगवान समस्त को देइचंती किंतु कथा होची आमे ताको केते कोन करूचंती कार्य रे लगाउचंती सेटा ऊपर डिपेंड करे हमर इनकम। तो आगो को मध्य बिजनेस को लेके आउ टिके वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर काम करिया को मोर इच्छा अछि। वुमेन एम्पावर माने से माने आत्मनिर्भरशील केमती हे परिबे
ମୁଁ ତ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କରେଇ ପାରିବିନି। ଯଦି 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ବି ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଜଳିପାରିବ ବା ତ ସେଇଠିରେ ବି ମୋ ଜୀବନ ମୋତେ ସାର୍ଥକ ଭଳି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ଦିଗରେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ କିଛି ତିଆରି କରିନି। ବିକଜ 2025ଟା ହିଁ କେବଳ ମୁଁ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାର ପ୍ଲାନିଂଟା ମୁଁ ପରେ ହିଁ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ମୋର କାହିଁକି 2025ଟାକୁ ମୁଁ କେବଳ ନେଇଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ, ବିଶେଷ କରି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ବହି ଏଟା ମୋ ଜୀବନର ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ପଢ଼ିବି। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରକୃତି, ବହି, ବାପା ମା ଇଏ ମାନେ ମୋତେ ସବୁ ଏକା ପ୍ରକାର ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ମୋ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ। ତ ତେଣୁକରି ଏ ସବୁ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଥିବେ। ତ 2025ଟାକୁ ମୁଁ କେବଳ ନେଇଛି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନେଇଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଆଉ ବିଜନେସ୍ର ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟିକେ ହୋଲ୍ଡ କରିଛି। 2025 ପରେ ଯାଇକି ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାନିଂ ହଉ ବା ଯାହା ବିଜନେସ୍ କରୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କେତେ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ରେ ମୋତେ କେତେ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ଏନିୱେ ତ ବିଜନେସ୍ରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଉଥିଲି। ଯେବେଠୁ ପୁଣି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲି ନାହିଁ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବି, ଟିକେ କମେଇ ଦେଇଛି। 30% ମୁଁ ସମୟ ଦେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ମାର୍କେଟିଂ ହେଲା, ଡିଜାଇନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ହେଲା, କମ୍ପାନୀ ସହିତ କଥା ହେବା ହେଲା, ଏସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କରୁଛି। ସପ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ହଜବେଣ୍ଡ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ସାରା କହିଦେଲି ବିଜନେସ୍ ବାବଦରେ। ଏଇଠି ସେ ଟପିକ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଯେ କ'ଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି, ଆଉ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରହିବ ଆଉ କେମିତି ରହିବ। ଏଇଠି କେତେ ଦିନ ହେବ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋର ବସାଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭଳିଆ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇକୁ ଯେମିତି ବର୍ଷା ପାଣି ଝଡ଼େଇ ହେଇଗଲେ ତା ବସାଟା ଦହଲିଯାଏ, ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ୍ର ଅବସ୍ଥା ସେୟା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆସେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଦେଲି, ସଫା ସୁତୁରା କରିଦେଲି। କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଯାଏଁ ନେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିନି, ତେଣୁ ନେଟ୍ ତା ସହିତ ମୁଁ PhD କରିବାକୁ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍। ତା ସହିତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ଆମର SSB ଲେକ୍ଚରର ଏକ୍ଜାମ୍, ତ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ମୋର PhD ଏଯାଏଁ ହେଇନି ଆଉ ନେଟ୍ ହେଇନି, ତେଣୁକରି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ SSB ଲେକ୍ଚରର। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ମୋର B.Ed ନାହିଁ, ମୋ PGT ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜବ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ SSB ଲେକ୍ଚର, ଯେଉଁଟାକି +2 +3 ଥିବ। +2 ବି ଯଦି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି +3 ଥିବ। ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଏଜୁକେସନାଲ ଅଲଗା ପଛେ ପଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ B.Ed ଫେଡ୍ କରିବାକୁ ମୋର ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା ବା ଏବେ ବି ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟା PhD ହେଲା କିମ୍ବା ନେଟ୍, ତା ସହିତ SSB ଲେକ୍ଚରର ଏକ୍ଜାମ୍, ଏସବୁକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ PYQ ଯେଉଁ ବୁକ୍ସ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆମର ସେ ବହି ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଦର୍ପଣ। ତ ଏଇ ବହିରେ ନେଟ୍ର ସବୁ ରହିଛି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଯେହେତୁ ନେଟ୍ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦେଇନଥିଲି, ଆଉ ଯଦି ବା ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଥର ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ ବି ମୋର ହେଲାନି, ଠିକ୍ସେ ମୁଁ ପଢ଼ିନଥିଲି ବୋଲି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟିକେ ପ୍ଲାନିଂ ସହିତ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିକି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନଉଛି। କେଉଁ ଏରିଆରୁ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି। ମନେକର ଯେଉଁ ନଭେଲ୍ ହେଲା କି ଡ୍ରାମା ହେଲା କି ପୋଏଟ୍ରି ହେଲା କି ଆଉ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ହେଲା, କି କେଉଁ ସେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି କି କ'ଣ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ହେଉଛି ମୋର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ବନଉଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରେଗୁଲାର ମୁଁ କିଛି ବହୁତ କମ୍, କାହିଁକି ନା ଏପଟରେ ଘରର କାମ, ସେପଟରେ ମାଆର ଗୋଟେ, ମୋର ଯେହେତୁ ପିଲା ଅଛି, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଦିଗରେ, ଜବ୍ କରିବା ଦିଗରେ ଯଦି ବା ବହୁତ କମିଯାଇଛି, ମିନିମାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋ ପୁଅ, ଏସବୁକୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ କେବେ ବି ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ, ତା ସହିତ ବିଜନେସ୍, ତା ସହିତ ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ ଆଉ ସବୁକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରଖୁଛି, ମାନେ ସର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଯେଉଁଟାକି ଡେଲି ମୁଁ କଭର୍ କରିପାରିଲା ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ବା ମୋ ଭିତରେ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ପଢ଼ିବା ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ପଛେ 2 ଘଣ୍ଟାର ଷ୍ଟଡି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ହେଉ। ତେଣୁ ଏଇ 365 ଦିନକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କେମିତି ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ।
तो सेटा निश्चित भाव में मो प्रथम स्ट्राटेजी होची रेगुलर पढ़िबा। तो फ्रेंड्स आशा करी आपण मानक लाइफ रे मते आपण किछि वैल्यू ऐड करंतु और सब बेले पढ़ंतु कहीं ना ये बही आमको गोटे मर्यादापूर्ण जीवन दे परिबो। ताठारु मो किंतु जानेनी आउ कि आम लाइफ को बेटर करि परिबो, केवल बही ही आम जीवन को बेटर करि परिबो।